आफिया। Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया। हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया में एक नई हॉरर स्टोरी के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैर खैरियत से होंगे और ढेरों खुशियों के साथ होंगे। मेरी बस यही दुआ है कि आप जहाँ कहीं रहें ढेरों खुशियों के साथ रहें और अल्लाह पाक की ज़ात आपको कभी किसी का मोहताज ना करे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली नई अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ साथ कहानी अपने उन साथियों और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जिन्हें हॉरर कहानी सुनने में दिलचस्पी होती है। आज की हॉरर कहानी भी रियलिटी पर बेस करती है। मेरा मशवरा आज यही है कि अगर तो आप कमज़ोर दिल के मालिक हैं तो कहानी को अकेले में मत सुनिएगा और अपने दिलों को थाम के रखिएगा क्योंकि ये वाक़या काफ़ी पुरअसरार है। दोस्तों, आज की ये कहानी हस्पताल के मुर्दा घर के बारे में है। ये कहानी हमारे साथ किसी ने शेयर की है। आइए सुनाती हूँ कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। आज के इस जदीद दौर में भी साइंटिस्ट और डॉक्टर ये पता नहीं लगा पाए कि मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है। इसीलिए अस्पताल के मुर्दा घर में कई ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया, जिसके एक पार मौत और दूसरी तरफ ज़िंदगी है। मैं कई साल पहले एक प्राइवेट अस्पताल के नाइट शिफ्ट में काम किया करता था। मेरा काम बहुत बोरिंग था। पूरी रात सिक्योरिटी रूम में बैठकर सीसीटीवी कैमरे से अस्पताल की लैब पर नज़र रखनी होती थी। शायद वहाँ कोई कीमती केमिकल्स रखे हुए थे, इसीलिए इस जगह कैमरे लगाए गए थे। मेरे रूम के कुछ फासले पर ही अस्पताल का मुर्दा घर था। वहाँ मुर्दों को फ्रीज़ करने से पहले एक दिन नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा जाता था। अब इसकी क्या वजह थी ये मुझे मालूम नहीं। मुर्दा घर को सैनिटाइज करने के लिए वहाँ ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए गए थे। इन दरवाज़ों के सामने से जो भी गुज़रता था वो खुद ही खुल जाते थे। रात के 3 बज रहे थे कि अचानक मुर्दा घर का दरवाज़ा खुद ही खुलकर बंद हो गया। मुझे लगा शायद स्टाफ से कोई वहाँ गया हो। मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अब मेरा पूरा ध्यान कैमरे की तरफ था। थोड़ी देर बाद मुर्दा घर का दरवाज़ा फिर से खुला और बहुत तेज़ हवा चलने की आवाज़ें आने लगीं। मेरे साथ एक और को बॉय होता था, लेकिन आज वो किसी काम की वजह से आया नहीं था। फिर मैंने कैमरे की तरफ देखा तो वो दरवाज़ा अभी तक बंद नहीं हुआ था। मुझे लगा दरवाज़ा अटक गया है। मैं अपने कमरे से निकला और मुर्दा घर की तरफ चल दिया। वहाँ पहुँचकर मैंने दरवाज़े के सामने कई बार अपना हाथ लहराया कि शायद वो बंद हो जाए, लेकिन नहीं, वो अभी तक अटका हुआ था। फिर अचानक मुझे एक लड़की के चीखने की आवाज़ आई। ये आवाज़ मरीज़ों के वार्ड से आ रही थी। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा कि शायद स्टाफ में से कोई नर्स आ जाए, लेकिन कोई नहीं आया। कुछ देर के बाद वो इस लड़की के फिर से चीखने की आवाज़ आई। अब मैं आगे बढ़ा और कमरा नंबर 13 के सामने खड़ा हो गया। चीखने की आवाज़ इसी कमरे से आ रही थी। मैं अंदर गया तो वहाँ तकरीबन 16 या 17 साला लड़की बेड पर डरी सहमी बैठी थी। वो लड़की सामने बनी खिड़की को मुसलसल घूरे जा रही थी। फिर अचानक मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मुझे यहाँ से ले जाओ, वो मुझे मार डालेगा। मुझे बहुत डर लगता है इस कमरे में। मैं खिड़की की तरफ गया और वहाँ देखने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने इस लड़की से कहा, तुम परेशान नहीं हो, वहाँ कोई नहीं है।
یہ کہہ کر میں اپنے سیکیورٹی روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی تھی کہ وہ دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد مجھے اس لڑکی کی پھر سے چیخنے کی آواز آئی۔ میں دوبارہ اس کے کمرے میں گیا۔ وہ لڑکی اسی طرح کھڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، وہ آدمی ابھی بھی وہیں کھڑا ہے، اس کے ماتھے اور سینے میں گولی لگی ہے اور اس نے اپنے ایک کان میں بالی پہنی ہوئی ہے۔ مجھے اس آدمی سے ڈر لگتا ہے، مجھے کسی دوسرے کمرے میں شفٹ کر دو۔ میں اس لڑکی کی بات سن کر کہنے لگا، وہاں پر کوئی نہیں ہے، لیکن میں نرس سے بات کرتا ہوں، اگر کوئی خالی کمرہ ہوا تو وہ تمہیں وہاں شفٹ کر دے گی۔ اسے کہہ کر میں باہر چلا گیا اور نرس کو ڈھونڈنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے وہاں ایک نرس نظر آئی، تو میں نے اس سے کہا کہ روم نمبر 13 کا مریض کب سے چیخ رہا ہے، کیا تمہیں آواز نہیں آتی؟ اس نرس نے کہا کہ روم نمبر 13 خالی ہے، وہاں کوئی مریض نہیں ہے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اس نرس کی بات سن کر میں چونک گیا۔ اس نے کہا، اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو آؤ میرے ساتھ۔ وہ مجھے مردہ گھر لے گئی۔ وہاں 2 لاشیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک لاش پر سے کپڑا ہٹایا تو میں دنگ رہ گیا۔ وہ اسی لڑکی کی لاش تھی۔ اس نرس نے بتایا کہ یہ لڑکی کینسر کی مریضہ تھی اور کل ہی اس کا انتقال ہوا ہے۔ وہاں ایک اور لاش رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس نرس سے پوچھا کہ یہ کس کی لاش ہے، تو اس نے اس لاش کے اوپر سے کپڑا ہٹایا۔ حیرت سے میری آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ وہ اسی آدمی کی لاش تھی۔ اس کے ماتھے اور سینے پہ گولی لگی تھی اور اس نے کان میں بالی پہنی ہوئی تھی۔ اس نرس نے بتایا اسے کسی نے مار دیا تھا، سنا ہے یہ کالا جادو کرتا تھا۔ میں نے نرس سے کہا کہ پلیز تم اس آدمی کی لاش کو اس لڑکی کی لاش سے دور کر دو، مجھے لگتا ہے یہی ٹھیک ہوگا۔ اس نرس نے اس آدمی کی لاش کو کافی دور ایک کمرے میں شفٹ کر دیا۔ پھر جب میں کمرے سے باہر نکلا تو مردہ گھر کا دروازہ خود ہی بند ہو گیا۔ مجھے لگا شاید وہ لڑکی چاہتی تھی کہ اس آدمی کی لاش کو اس سے دور کر دیا جائے۔ مرنے کے بعد بھی کوئی ایسا دروازہ ضرور ہے جہاں سے اس دنیا کے لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوستوں، امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو ہر طرح کی بلایات سے محفوظ فرمائے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔